السلام عليكم. في هاد الحصة ديال اليوم غادي نشوفو لاديسيون دو دو فراكسيون، يعني نشوفو الطريقة باش تنجمعو لي غيغل باش تنجمعو باش نجسو المجموع ديال عددين كسريين أو ثلاثة أو أربعة. حنا بغينا نديرو مثلا جوج، ولكن طرق أو لي غيغل ديال المجموع ديال عددين كسريين هي طريقة باش نجمعو عدة أعداد كسرية. ألوغ il y a deux cas، تيكون عندي عددين كسريين أو أعداد كسرية لها نفس المقام نقوم بالجمع ديالها، ولا أعداد كسرية ليس لها نفس المقام. في هاد في النقطة الأولى غادي نشوفو مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام. Alors voilà, additionner deux fractions ayant le même dénominateur. C'est-à-dire, alors, d'une façon générale, soit A, B et C, trois nombres décimaux, bien sûr quelconque, avec C et différents zéros. Pourquoi différents zéros? Parce que C, je le place au dénominateur. Donc, si on a A sur C plus B sur C, يعني هما عددين كسريين لهما نفس المقام، c'est facile. المجموع ديالهم la somme est égale à A plus B sur C. C'est-à-dire, j'additionne les numérateurs et je garde le dénominateur. إذا هذه بصفة عامة الطريقة باش نحسبو سي فاسيل. Alors on donne un exemple. Par exemple, 5 sur 3 plus 7 sur 3. Voilà. إذن غادي نجمع البسطين 5 plus 7 sur 3 et je garde le dénominateur. 7 plus 5 c'est 12 sur 3. Voilà. Et je réduis le résultat. إذا كان هذا العدد الكسري اللي في النتيجة ممكن نختزلو بحال هنايا 2 sur 3. Alors 2 sur 3 c'est 4. Voilà. Un autre exemple, 7 sur 8 plus 13 sur 8. Ils ont le même dénominateur. J'additionne les numérateurs. 7 plus 13 sur 8. Alors, 7 plus 13 c'est 20. 20 sur 8. هاد 20 sur 8 نختزلو، ممكن يتختزل. Par quoi? تنقلب ليهم على le numérateur et le dénominateur، تنقلب ليهم على un nombre qui les divise tous les deux. شنو هو العدد اللي ممكن نقسم عليه 20 و 8 à la fois؟ هو 4. Alors je divise par 4, divise par 4. Par 20 divisé par 4, c'est 5. 8 divisé par 4, c'est 2. Donc, هنختزل العدد الكسري النتيجة المجموع. أصبح 5 على 2. Voilà. Alors, on passe au deuxième cas, c'est-à-dire additionner. Deuxième cas, additionner deux fractions ayant des dénominateurs différents. عندي هنايا المجموع ديال العددين الكسريين ليس لهما نفس المقام.
Alors, pour cela, on donne un exemple. Exemple. Par exemple, 7 sur 3 plus 5 sur 3 plus 2 sur 7. C'est facile. هنا ما يمكنش ليا نجمعهم هكذا. أنا تنعرف هذه القاعدة العامة اللي كاينة في لو بروميير بوان، سادير تنعرف نجمع فقط أعداد كسرية اللي عندها نفس المقام، تنجمع البسط، جاديسيون لي نيميراتور اي جو غارد لو دينوميناتور. إذا حتى هذا المثال غادي نحولو إلى هذه القاعدة الأولى، غادي نحول كيف عندي الإمكانية ديال لي ريدوير أو ميم دينوميناتور، هذه معروفة. 5 sur 3 غادي مع 2 sur 7 غادي نحول ليهم جو لي ريدوي أو ميم دينوميناتور، تنقلب على لو ميم دينوميناتور. إذا غادي نبحث على واحد العدد هنا كسري وهنا عدد كسري ينوبلي على هذا، هنا عدد كسري ينوبلي على 5 على 3 وهنا عدد كسري ينوبلي على 2 على 7، بحيث يكون عندهم نفس المقام. يعني غادي نجيب من المقامين 3 7. الوغ بوغ سولا غادي نضرب 3 في 7 باش نلقى المقام موحد. إذا باش نلقى العدد الكسري الذي يناسب 5 على 3، 5 على 3 غادي نضرب في 7. 7 فوالا. 2 على 7 غادي نضرب في 3. فوالا. وهنا لقيت العددين الكسريين اللي هما نفس المقام. الوغ 5 fois 7 c'est 35 et 3 fois 7 c'est 21. Plus 2 fois 3 c'est 6, 7 fois 3 c'est 21. إذا هاني أصبحت عندي، كان عندي المجموع غير ممكن، دابا أصبح المجموع ممكن. تبقى لي القاعدة الأولى. Alors, donc je garde le même dénominateur, c'est 21, et j'additionne les numérateurs. 35 plus 6, c'est 41. Voilà. إلا شفنا هاد 41 مع 21، هاد الكسر راه مختزل، لا يمكن اختزاله. Donc, أشنو درت؟ pour la règle، pour additionner، غادي نقولها شفوية، pour additionner deux fractions ayant des dénominateurs différents, d'abord on les réduit au même dénominateur, ensuite on applique la règle 1. Voilà. Alors je donne un autre exemple. 8 sur 5 plus 9 sur 3 etc. Alors, هنايا ما عنديش le même dénominateur, إذن je réduis au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 5 fois 3, 5 fois 3, toujours. غادي نبحث على ضربت 5 في 3 حتى البسط نضربو في 3، 8 fois 3. هنا ضربت المقام في 5 حتى البسط نضربو في 5، 9 fois 5. Donc, 8 fois 3 est égal à 24. Et 5 fois 3, c'est 15. Plus 9 fois 5, c'est 45. Et 5, 15. Et j'additionne. تنلاحظوا بلا هنا كاين الاختزال. Alors, هنايا je garde le dénominateur. 24 plus 45, c'est 69. 69. ونختزل النتيجة. هاد 69, il est divisible par 3. Et 15 divisible par 3. Donc je divise par 3 pour réduire la somme. 69 divisé par 3, 9 divisé par 3, c'est 3. Et 6 divisé par 3, c'est 2. 15 divisé par 3, c'est 5. Et voilà, j'ai réduit le résultat. إذا هذه هي الطريقة باش نقومو بالمجموع ديال
عددين كسريين أو أكثر. يمكن يكون عندي مجموع ديال 3 الأعداد الكسرية أو 4 أو 5. لا ميم ريغل كو جابليك توجور توجور توجور. فوالا. إذا هنايا شكرا على المتابعة، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا على المتابعة، إلى الحصة القادمة.